लोक माने यह हूँ आमर बहुत बड़ भाग्यर विषय अटे। मु प्रभु को धन्यवाद दौ दौ विशेष करी बेथेल टाबार होस्ट महाशय परिवार को सहीपरि उपस्थित छोट बड़ महान अभिषिक्त दास माने भी अच्छा दासी माने भी अच्छा आ प्रत्येक को छोट बड़ समस्त को मो छोट भाई भाव प्रत्येक को मु नम्रतार सहित आपण मान प्रेज लॉर्ड नमस्कार ज्ञापन करुछु। हालेलुया। मोर प्रभु लोक माने बहुत सुंदर लगुच एमती सकाळ समय आम जिते प्रभु पाख को जाऊ प्रभु बहुत खुशी होता नहीं कि बहुत खुशी होता। देखो छोट छोट पिला माने सकाळ उठिबे माँ मान को बाबा मान को अनुभव थाए छोट छोट पिला सकाळ उठिकी माँ बोला को माँ ताको कौन कर दे थाए पूरा कुंडे की से नहीं जाई थाए नहीं जाई पूरा ताको म करी चुमा भी दे थाए। बापा माने भी केते लोक मूर्ख मान तो बाय द वे टिके केयर नेबे नहीं टिके भलो बापा जो थिबे बोले टिके माइंड टिके रिसर्च करिकी हाँ पिला को मुझे टिके लक करबी बोले कि सेमान भी कौन करबे बेले बेले काखेकी ताको सका सकाळे जेतेबेले ताको एते बढ़िया ताको प्रेम करला बेलको से बहुत खुशी हो जाए। आमेन हालेलुया। से परि प्रभु मध्य आमे ताको पाखକୁ ଯିବା द्वारा आमको भी से अनेक प्रकार खुशी रे परिपूर्ण करबा पाए चाहंती किंतु खुशी पाइबा को तो लोक आज बहुत कम हो गले बुझले कि एबे तो प्राय बोधे 5टा पारी है कि चलीछि 5टा पारी हेबा तो बड़ कथा माने 9टा जाए भी लोक माने बेड रे पारी होई नथिबे बुझले कि नहीं 9टा 10टा होतले बिसा से माने टुटार हे करे सहित किंतु मोर प्रभु लोक माने या द्वारा हम अनेक आशीर्वाद हराउछि सत कहूछि। मु जदि एमती सखाळे जदि प्रार्थना अछि जूम रे भी हो कि प्रेयर जहाँ भी हो अछि राति सारा मु स्वप्न देखला परि सौथिबी मु बुझले कि नहीं स्वप्न देखला परि सौथिबी 12टा होतले उठुथिबी टाइम देखुथिबी घंटे होतले उठुथिबी टाइम देखुथिबी काहे माने मोर प्रभु लोक माने आमे प्रभुंकर पाए हमर जीवन को सजाड़िबा पाए पड़िबो। आमेन हालेलुया। प्रभुंकर पाए हमर जीवन जदि सजाड़िबा नाही तेबे हमर जीवन अनेक समय रे पछरे पड़ी जिवो हम जानि परिबा नहीं पछरे पड़ी जिवो बेसहारा हे जिवो अनेक समय रे के जने मोर पाए नांती होला लागुथिबो जदि हम प्रभु ठार जदि बंचु बंचु आगो को बढ़ुथिबा ना आमर जीवन रे किछि गोटे धैर्य साहस उत्साह आस्तुओ मोर सहित किए जण अछंती बोली। आमेन हालेलुया। तुमे मो साथे अछ प्रभु भय मोर नाई हे जीसु तुमे मो ठारे अछ प्रभु चिंता मोर काहेकि प्रभु भय मोर काहेकि चिंता मोर काहेकि भय मोर काहेकि चिंता मोर काहेकि तुमे मो ठारे अछ प्रभु भय मोर काहेकि हे मो प्रभु। प्रभु को धन्यवाद हो प्रभु को पाखर रहिबा लोक मानक जीवन रे एही प्रकार अनेक विषय आमे देखिबा को पाइथा। आज अल्प समय प्रभुंकर वाक्य आमे देखिबा प्रभु को प्रेम करिवार सफलता। आमेन हालेलुया। प्रभु को प्रेम करिबा लोक मानक पाखरे प्रभुंकर अनेक सफलता रहिछि अनेक विषय प्रभु से मानक देबा पई चाहुछंती अनेक विषय प्रभु से प्राप्त हेबार योग्य को माने प्रभु को प्रेम करिबा लोक मानक मत को प्रेम करिबा लोक को जेंती आसुछि किडनी फेल कलिजा फेल जेंती से मानक पुड़िया पुड़िया खाइबा लोक को जेंती आसुछि सफलता थुमणी बेंड हेबाटा थुमणी कटबाटा एट सब जेंती आसुछि प्रभु को जो माने प्रेम करूछंती से मानक मध्य प्रभु को ठारो अनेक सफलता अनेक दया पाइबार आवश्यक रही अछि। आमेन हालेलुया। प्रभुंकर वाक्य पढ़िबा हितोपदेश 8 पर्व 17 पद हितोपदेश 8 तार 17 पद हम पाठ करिबा। जो माने मते प्रेम करंती मो से मान को प्रेम करे जो माने जत्न रे मोहर अन्वेषण करंती से माने मते पाइबे। हालेलुया। मोर प्रभु के लोक माने जो माने मते प्रेम करंती फास्ट विषय बहुत बहुत डिजिटल विषय बहुत भयंकर विषय जो माने सखाळे आखि न खुलुनु मोबाइल को प्रेम करंती से माने आराम से दिन आसु आसु आखि झालिया हेबाटा पांती
ଦିନ ଆସୁ ଆସୁ ଚଷମାକୁ ବି ପାଆନ୍ତି, ଦିନ ଆସୁ ଆସୁ ଆଖି ବି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ଉଠିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ କରିବେ, ଉଠିବେ ଆଖି କେତେ ଲୋକକୁ ତ ଏମିତି ଆକା ଥିବ, ଏମିତି ଆକା ଥିବ, କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆକା ବହୁତ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଉଠିଲା ପ୍ରଥମ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଫାଷ୍ଟ ଆଖି ଏମିତି ଖୋଲବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ଦେଇକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଇକରି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଦିନ ଗୋଟେ, ନୂତନ ସକାଳ ଗୋଟେ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଗୋଟେ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ଟିକେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଟୁଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖୁଥିବେ, ଉଠିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲରେ ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୋର ମୋବାଇଲ ବୋଲି ମେସେଜ ମାନେ, ଚାଟ୍ ମାନେ, ଉସ୍ ମାନେ, ଫୁସ୍ ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମେସେଜ ପଠାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବେଗି ଜଏନ କର ତମେ ଜୁମ୍ ରେ ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। ଜୁମ୍ ରେ ଜଏନ କର ବୋଲି କଣ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେଡେ ବଡ ପ୍ଲାନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବି। ଏଇ କଣ କହିବେ ବୋଲେ ତେଲୁଗୁରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଇଛି ପୁଛୁ କଡମ ବିଜନେସ ବୋଲେ देवा नेवाटा गोटे बिजनेस, देना लेना एक बिजनेस है। हम प्रभु को प्रेम करेंगे तो वो हमको प्रेम करेंगे, हम दुनिया को प्रेम करेंगे तो दुनिया हमको सापा कर देंगे। बुझले कि नहीं? हम मसीह को प्रेम करेंगे तो मसीह हमको प्रेम करेंगे। हम गुटखा को प्रेम करेंगे, मौत ग्लास को प्रेम करेंगे, और क्या संसार का चीज को प्रेम करेंगे, हम सांसारिक का बात मानकर इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पाप काम को प्रेम करेंगे, ये सब प्रेम करेंगे तो फ्री में नर्क में हमको टिकट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ ହେ ଯୀଶୁ ମୋର, ତୁମେ କ୍ଷମାମୟ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର, ତୁମେ ହିଁ ଆଧାର ଏ ଜୀବନର, ତୁମେ ହିଁ ଶ୍ୱାସ ମୋ ପ୍ରାଣର, ପ୍ରେମିକ ହେ ଦୟାବାନ, ପ୍ରେମମୟ ତୁମେ କୃଷେ କଲ ପ୍ରାଣଦାନ। କିଏ ପ୍ରେମିକ ମାନେ ଆମର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ଲଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ। ଆମକୁ କିଏ ପ୍ରେମ କଲେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଇକରି ପ୍ରେମ କଲେ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ମୋ ସାନ ବେଳର କଥା ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି। ମୋର ସାଙ୍ଗ, ସାନ ବୋଲେ ସାନ ନାହିଁ, ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ ବେଳେ ସମୟର କଥା, ଗୋଟେ ସାନ ବେଲାରେ, କିଏ ଭୁଲ କାମ ଶିଖି ଜାଣିଥିବେ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ପୁଡିଆ ଖାଇବା, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ପୁଡିଆ ଖାଇବାରେ ନେ ରେ ମତେ ତୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ବୋଲେ ପୁଡିଆ ଟିକେ ଖା ବୋଲବାର ମତେ ସେ, ବୁଝିଲେ କି? ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ବୋଲେ ପୁଡିଆ ଟିକେ ତୁଇ ଖା, ଭାତ ଖା, ଶାଗ ଖା, ତରକାରୀ ଖା, ଚିକେନ ଖା, ମଟନ ଖା ବୋଲେ ନାଇଁ କି? ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ବୋଲେ ପୁଡିଆ ଟିକେ ଖା ବୋଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ 5,000 ନା 5,000 ବୋଲେ ପୁଡିଆ ଥିଲା। ସେଠି ଖାଲି ସେ ଗୁଆ ଯାକ ଧୂଆଁ ଯାକ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା। ମୁଇଁ କଣ କରବାର, ହଉ ରେ ତୁଇ ତ ମୋର ପ୍ୟାରା ସାଙ୍ଗ ରେ, ଟିକେ ଦେ ରେ ବୋଲେ ସେ 2ଟା ଗୁଆକୁ ମତେ ଦେବାର। 2ଟା ଗୁଆକୁ ମୁଇଁ ହାତରେ ପକାଇ କରି ସେ ଥିବା ଚୂନକୁ ପୁରା ମନ୍ତି ମନ୍ତି ଫୁଫା 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 କରିଦେ, ସେ 2ଟା ଗୁଆକୁ ପାଟିରେ ପକାଇ ଦେଇ କରି ମୁଇଁ ପୁଡିଆ ଚୁବାଇଲା ପରେ ବଡ ଭିଆଇପି କରି मोर जीवन को। बाबा बाबा, ये प्रेम, हम वो प्रेम में चलता तो हमको अगला दिन कैसे था कि हमारा थुमड़ी काटने के लिए भी देरी नहीं होता। से तार प्रेम रे जदि मैं आगो को जाई थांती, मोर थुमड़ी थुणा केते बेला काटी हेई थांता, मु भी जानी न थांती। किंतु प्रभु मते
জীবন দেই করে প্রেমକୁ দেখাই দেলে আমেন হালেলুয়া জীবন দেই করে প্রেমକୁ দেখাই দেলে বেটা তোর জীবনକୁ মই দুনিয়ারে পকাইবা পাই নাই দুনিয়ারে হজাইবা পাই নাই দুনিয়ার পাই নাই তোর জীবন পাই মোর জীবনକୁ দেই প্রেম করছি এଥିପାଇଁ তুই স্বর্গ রাজ্যরে মোর সহিত জীবন কাটিবার ଅଛି আমেন হালেলুয়া স্বর্গ রাজ্যরে মোর জীবন কাটিবার ଅଛି এଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରେମ କଲି ଏତେ ବଡ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କରଲା ପରେ ଆମେ झूठ बोलना नहीं भूलते पाप करना नहीं भूलते ये सब नहीं भूलते क्योंकि हम प्रभु को प्रेम नहीं कर रहे हेउची तो हिंदी फटा टूटा हिंदी हेउची तो ओके प्रभु को धन्यवाद आगे हिंदी रे प्रार्थना कर देले मुई भाबली गोटे दिलो हिंदी लोग थिबे हिंदी रे थोड़ा थोड़ा बात नहीं करेंगे तो ये धंधा हो जाएगा प्रभु को धन्यवाद मोर प्रभु को लोक माने एथिପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହାଲେଲୁୟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସେତିକି ନାହିଁ ତାର ତଳେ ଲେଖା ଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଯତ୍ନରେ ମୋର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି एटा बहुत मुश्किल है अन्वेषण करना है तो बहुत मुश्किल है क्योंकि शाम 6 बजे हमारा माँ लोग बहन लोग बाया लोग बूढ़ी माँ लोग जेजे माँ लोग आपा माँ लोग आई माँ लोग संध्या 6 बजे हो जाएगा तो टीवी को अन्वेषण करेंगे तुलसी सीरियल कितना बजे हमारा दुर्गा माँ सीरियल कितना बजे ए सीरियल कितना बजे उस एबे से सीरियल में नची ने मैं जाना नहीं से ना से नाम ठीक जाने से भाई कोई तो सुनिए नहीं हाँ एमती एमती माइंड रे फिक्स कर देबे कि ए टाइम असला बेल 5टा घंटा का जाइथिबे बोले ए मां माने मुंडो बताउ जे आज्ञा बोलथिबे किंतु मुंडो बथा जीवा पाए टीवी सामना रे बसी देइथिबे कौन है माँ प्रार्थना आसीन बोल मुंड बताउथिला आज्ञा तेबे टीवी मते औषध देउथिला तेबे मो टीवी देखी देखी कर बसी देइथिली बोले हां टीवी देखी देखी से औषध देबो बुझले कि नहीं औषध देउछि से के नथिला बोले प्रार्थना सब पलाई जाइथिबे बोलो ए टीवी सामना रे बसी थिबो से भीतर से ला 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 बोले दिते हाथ बाहर को आसी थांता बेक को टक कर धर दे थांता आ ला 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 कर फोटो पटाए मर जाता सेते बेलकू যত্ন রে अन्वेषण करवाटा सिखी थांते पेपर पुपर आउट हो जाता हमको गाँव रे 3टा चाप्टी ना कि माँ माने टीवी देखुता समय रे अदृश्य भाव रे पुणी टीवी भीतर हाथ बाहरी से बेक चिपी दे जीवन को नष्ट कर देला बोली पेपर जदि बाहर दे था कोरापुट लोग टीवी देवा बंद कर दे था जयपुर लोग बंद कर दे था नीलाबाड़ी तो टिके करेंट फरेंट प्रोब्लेम अच्छी टीवी टिके कम अच्छी प्रभु को धन्यवाद आमेन हालेलुया मोर प्रभु को लोक माने एई जरा हम देखुछु जो माने जत्न रे मोर अन्वेषण करंती केंति पुनी जत्न रे मोर प्रभु को लोक माने आजिर डेट रे हमर जीवन को जत्न रे प्रभु को पाखरे हमें रखिबार अछि हालेलुया जत्न रे हमें ताको खोजिबार अछि जत्न रे हमें ताको जीवन काटिबार अछि जत्न रे ताको बढ़िबार अछि जत्न रे ताको हमें प्रेमर सहित हमें ताको सहित जीवन काटिबार अछि तार द्वारा हमर जीवन सुरक्षा अछि आज हमर भेंडिया पिला मन तो गाड़ी देले सिक्की थिबे कि नहीं जाना में सिक्की थिबे कि नहीं जाना आशीष आज्ञा बहुत माने एंती सुनु छंती रक्षा नहीं पासे साइड बाटे एंती जलुची चिक चाक चिक चाक चिक चाक चिक चकाई चलो मोर सांगो जणे सप्तम पढ़ला मोर सांगो जणे सुचकी बाइक आनी थिला मोर सांगो तो सांगो मुई भाबली बड्डो चलावे लोक बोली आंडर टी गाड़ी दे बोली ताको मुई केबे चलाई नहीं गाड़ी जीवन रे केबे चलाई नहीं आंडर टी गाड़ी दे बोली से सांगो भाबला मोर सांगो तो सिकी थिबो मिसा बोली भाबला अरे ने रे बोलला से ने रे बोला मुई टाट मारली दुई थर करी बंद कर देली रर एंती आके हेबो बोलुछि मुई देखला मुई गाड़ी केबे चलाई नहीं और टाट मार ए बंद हे गला अरे टीटी के मते मूव करी दे रे बोलली से मके टाट करके दे देला मूव कर दे देला मते रोकबाटा रे जाना नहीं गाड़ी एबे आगो को जाउछि ब्रेक धरले पड़ी जीबी काई हेबे मके जाना नहीं चाली रे पराई जाउछि मुई बुझले कि नहीं सप्तम पढ़ला उठो हमर जीवन को जत्न रे जदी आमे प्रभुंकर सम्मुख रखिबा नहीं तबे जत्नहीन होई मरि जीवा जत्नहीन होई सम्मुख गोटे बंद थिला मोर भाग्य बोल बंदे फेंगी देली गाड़ी को बंद नहीं किस कर देली बंद रे जंपिंग कर देली मुई गोटे बाटे गुड़ी पलाई सांगे सांगे लोक माने केते लोक थिले पाए से गाड़ी को जिका जिकी कर
କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମାନେ ଯତ୍ନର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ନାହିଁ ଆମର ଜୀବନ ଯତ୍ନହୀନ ହେଇଯିବ। ସବୁଟାକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ କରୁଛୁ, ଆମର ଖାଇବାଟାକେ ଯତ୍ନ, ଆମର ପିନ୍ଧିବାଟାକୁ ଯତ୍ନ, ଆମର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯତ୍ନ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଆମେ କେତେ ଯତ୍ନ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ମତେ 2000 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମତେ 3000 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ କିଣିବାର ଅଛି। ହଁ ମ ଦେଖିଲୁ ମ, ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଦେଖିଲୁ ମ ଏ ଚପଲଟା କେମିତି ଅଛି, ଏ ବୁଟଟା ଦେଖିଲୁ କେ 3000 ଅଛି, ନାଇଁ ମ ଏ ଗ୍ରୀନ କଲର ଗଡରେଜ ହେଲେ କେତେ ବଢିଆ ଅଛି ମ, ହେଲେ କି ନାଇଁ ମ ତାଙ୍କର ଘରେ 21 ଇଞ୍ଚର ଟିଭି ଅଛି, ଆମେ ବି କାହିଁକି 21 ଇଞ୍ଚର ଟିଭି ନେବା? ଶୁଣ ମ ମୁଁ ଯତ୍ନର ଗୋଟେ କଥା ଭାବି ଶୁଣ, 21 ଇଞ୍ଚର ଟିଭି ଆଉ ନେବା ନାଇଁ, ଆମେ ଆର କେତେ ଇଞ୍ଚ ଅଛି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ 60 ଇଞ୍ଚ କି 70 ଇଞ୍ଚର ଟିଭି ଆମେ ନେବା। ସବୁ ବିଷୟକୁ ଏଇ ଗାଡି କିଣିଲା ବେଳେ ଜାଗର ତ ଯତ୍ନରେ ଆମେ ଗାଡିକୁ କିଣିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ପଇସା ଆମକୁ ଠକି ଦେବେ। ବୋଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନ ଆମକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବିଷୟରେ ଯତ୍ନ ଆମକୁ ଏଇ ଡାବୁ ଭଲ କରି ରଖେ, ଦେଖେ ଭଲ କରି ରଖେ। ଚୋର ମାନେ ତ ଘର ଭିତରେ ଆଇବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଘର ଭିତରେ ରଖ ଡାବୁକୁ ବି ଯତ୍ନ କରି ରଖ ବୋଲୁଥିବେ, ସୁନା ସୁନିକୁ ଭଲ କରି ରଖ ବୋଲୁଥିବେ। ସବୁଟାକୁ ଯତ୍ନ ଅଛି, ଜୀବନର ମାଲିକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯତ୍ନତା ନାହିଁ। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା, ଆମର ଜୀବନର ମାଲିକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯତ୍ନ, ଏ ଚୁଚାଇ ଫୁଣ୍ଡାକୁ ଏ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମକେ ଜାନା, ଏ ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ଏତେ ଯତ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର మాలిక్కు ఖోజ్వాకు ଆମକୁ ଯତ୍ନ లేదు అండి. ఈ రోజుల్లో జనాలు అందరు పిచ్చోళ్ళుగా అయిపోయారు, అందుకు వారు వెతకడం లేదు ప్రభువుని। వదిలి କିଛି କହିନାହିଁ, କିଏ ବି ଖରାପ ହବ ନାହିଁ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ପୁରା ବାୟାମାନ ପରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପୁଣି ଯତ୍ନରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯତ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, ତାର ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଇବ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଖୋଜିବା ଲୋକ ପାଇବ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଆସିଲି ମୁଁ ଯେବେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ, ଆସିଲି ମୁଁ ଯେବେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ, ସବୁ ପାଇଗଲି ମୁଁ, ସବୁ ପାଇଗଲି ମୁଁ, ସବୁ ପାଇଗଲି ମୁଁ ତୁମ ପାଶେ। ଆମର ଜୀବନ କଣ ଗତି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ? ଆମର ଜୀବନର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ଆମର ଜୀବନର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ଅଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଲା ପରେ ଆମର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟବାସୀ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ଆମର ପାଇଁ ସୁନାର ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା। କିଏ ଶୁଣାଇଲେ ଆମକୁ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶୁଣାଇଲେ। କେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲୁ? ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ। କେମିତି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ? ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇଲେ। ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆକା, ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆକା। ମୁଁ ତ ରାତି ଦିନ ମନେ ପକେଇଲେ ବି ମତେ କମ ଆକା। ମୋର ପରି ଗୋଟେ ଧୂଳିକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ। ଜଗତ ଜାଲରେ ପଡିଥିଲି ମୁଁ ଯେ, ପଥହରା ପଥିକ ହୋଇ, କେହି ବି ନଥିଲେ ମୋ ଜୀବନେ, ଆସିଲ ଜୀବନେ ପ୍ରେମ ନେଇ। କିଛି ବି ଆଶା ନାହିଁ ମୋ ପାଶେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୋ ପ୍ରଭୁ। ଆବରି ନିଅ ହେ आहे କୃଷଧାରୀ, ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ ହେ ଯୀଶୁ। ପାପୀ ମୁଁ, ଅଧମ ମୁଁ, କିଛି ହେଲେ ବି ଦେଇପାରେ ନା, ଦିନହୀନ ମୁଁ, ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ। ଗ୍ଲୋରି ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ଋଣ
ସୁଝି ପାରେ ନା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯତ୍ନରେ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ଟିକେ ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲୁ, ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ଟିକେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବା, ଆମକୁ ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଲୋକ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବ। ପାଇବ ତ ପାଇବାଟା ସିମ୍ପଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବାଟା ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ମାଥିଉ 7:7 ଆମେ ପଢିବା 11 ପଦ ଯାଏଁ। ମାଥିଉ 7:7 11 ପଦ ଯାଏଁ ପାଠ କରିବା। ଫଟାଫଟ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ, ସମୟ ତ ବହୁତ କମ। ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ସେଥିରେ ତୁମେମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ଦ୍ୱାର ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଯେ କେହି ମାଗେ। ଟିକେ ରହ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଯତ୍ନରେ ଖୋଜୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯତ୍ନରେ ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଯତ୍ନରେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାର ଜୀବନରେ କିଛି ବି କମି ନଥିବ। ସେ ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯତ୍ନରେ ଖୋଜିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଇବ। କେମିତି ଖୋଜିବ? ସେ କେମିତି ଖୋଜିବ? କୋଉଠି ଯାଇ ଖୋଜିବ? ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। କୋଉଠି ଯାଇ ମାଗିବ? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାଗିବ? ସକାଳେ ମୁହଁ ନ ଧଉନୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ ମଦ ଦୋକାନ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ। ଜୀବନ ଥରି ଯାଉଛୁ ରେ, ଜୀବନ ଥରି ଯାଉଛୁ ରେ, ଥରି ମରିଯିବାଟା ଆଉ କିଛି। କୋଉଠି ଖୋଜିବ ସେ? କୋଉଠି ମାଗିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ? ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମାଗିବାର ଜାଣିପାରୁନୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଆରରେ ଆଘାତ କରିବାର ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଜୀବନରେ ତାହା ସବୁ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ସବୁ ପାଇପାରିବା। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସେତିକି ଆକା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଦୟା ଏତିକି ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗି ପାରିବା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜି ପାରିବା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆତୁରତାର ସହିତ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଓ ଯତ୍ନର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାନ୍ଦି ଲୁହ ଢାଳି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ତାହାଇ ଆସିଥାଏ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ ଚିକେନ ପୁଡି ଗଲାଣି ପରା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ ମୁଟଣ ସିଝି ଗଲାଣି ପରା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ ମାଛ ତେଲ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ, ମସଲା ଆଣିଲେ କି ନାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ ବିଲେଇ ଆସିଲା କି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ ମାଙ୍କଡ ଆଇଲା କି। ହଁ, ତୁମକୁ ଚୁବାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ ଆଇଲା। କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଲା? ଚୁବାଇବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କଡ କଣ କରିବ? ଚକଲେଟ ଦେବ କି? କରବାରେ କଣ କରିବ? ଧେରି କରି ଝିକି ଦେବ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯତ୍ନରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, ତେବେ ତାର ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ପାଇବ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ପାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାରୁ ସେ ଯାହା ଖୋଜିବ ତାହା ପାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଯାହା, ଏ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ଦୟା କରିବାର ଅଛି, ଦୟା କରିବାର ଅଛି, ସେ କଣ କରିଦେବେ? ଦୟା କରିଦେବେ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଗ୍ରେଟ୍। ସତ କହୁଛି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ବାବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଇଁ ପାଗଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ। ସତ କହୁଛି, ତମେ 40 ମିନିଟ ମତେ ଦେଲ, 2 ଘଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟବ ନାହିଁ ମତେ, ମୁଇଁ କିସ କରିବି କହ? 2 ଘଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ, ଆରେ ବାୟା ପାଷ୍ଟର କେ ଆନି କରି ଭରି ଦେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର କରି ବୋଲଛି ବୋଲେ ଧନ୍ଦା କି ନାହିଁ? ମୋ ନିଜ ମା କହିଲେ, ମୋ ନିଜ ବାପା କହିଲେ ତୁ ପାଗଳ ବୋଲି। ୟେସ୍, ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଛି, ଯୀଶୁ ନାମେ ହୋଇଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଶା ଅଛି, ନିଶ୍ୱାସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କିଛି ନଥାଉ ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବାକୁ ନଥାଉ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନଥାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲାଜାର ଭିକାରୀ ନାଁରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ମରା ହେଇକରି ମରିଗଲା। ଲାଜାର ନାଁର ଷ୍ଟମ୍ପ ପେପରରେ କଣ ଆଟାଚ ହେଲା ଜାଣିଛ? ଭିକାରୀ। ଜାଣିଛ କି? ଲାଜାରକୁ ଷ୍ଟମ୍ପ ମରା ହେଲା, ଭିକାରୀ ଲାଜାର ଷ୍ଟମ୍ପ ମାର। ଫାଟକ ପାଖରେ ବସିକି ରହୁଥିଲା,
ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିନଥିଲା, କାକୁର୍ତିଆ ହେଇଥିଲା, ହୀନସ୍ତିଆ ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ବାଞ୍ଚୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ପଚାରବା ଲୋକ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେନ ହାଲେଲୁୟା, সেটা জীবন বলবে, সেটাକୁ জীবন বলবে। ଦୁନିଆରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଦୁନିଆର ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବି ମୁଇଁ ବର୍ବାଦ ହେବା ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ମୋର ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମୁଇଁ ନ ବଞ୍ଚି ଦୁନିଆରେ ମୁଇଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଥିବାର ଅଛି। ଆମେନ ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋର ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମାଗ, ଖୋଜ, ଆଘାତ କର ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ଆମେନ ହାଲେଲୁୟା। ଖୋଜବା ଲୋକର ପାଇଁ, ମାଗବା ଲୋକର ପାଇଁ, ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଘାତ କରିବା ଲୋକର ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁ ଫିଟା ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ରେଡି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ଆମେନ ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯତ୍ନରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି। ତା ତଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ଯେ କେହି ମାଗେ ସେ ପାଏ, ଯେ ଖୋଜେ ସେ ସନ୍ଧାନ ପାଏ। ଆଉ ଯେ ଦ୍ୱାରରେ ତାହା ଦ୍ୱାରରେ ମାରେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯାଏ। କିମ୍ବା ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେଉଁ ଲୋକ ଅଛି, ନିଜ ପୁଅ ରୁଟି ମାଗିଲେ ତାହାକୁ ପଥର ଦେବ, କିମ୍ବା ମାଛ ମାଗିଲେ ତାକୁ ସାପ ଦେବ? ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେବେ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦେଇ ଜାଣ, ତେବେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ, ତୁମର ପିତା, ଦୁନିଆର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଦୁନିଆର ପ୍ରଭୁ, ଦୁନିଆର ରାଜା, ମୋର ପାଖରେ ତମେ କାହିଁକି ଆଶା କରୁନ? दुनिया मालिक, दुनिया की कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, सबसे प्यारा यीशु का नाम, नीलावाड़ी में हालेलुया। आपका गांव में हालेलुया है ना? सबसे प्यारा यीशु का नाम, मलकानगिरी में हालेलुया। दुनिया की कोने कोने एते बड़ मालिक रो पिला माने हमें बा, एते बड़ मालिक रो पिला माने। काली 10टा राती रे मु खाई सारला परे बाहर को आस्तिली, गोड पिला समान मोर हावड़ रे पड़ी गला, टिके आसड़ बुलुतिली, हावड़ रे पड़ी गला, धरली भाई भल अछ? दुईटा कथा कहली, सुसमाचार टिक देली। से कहला मते बहुत इच्छा बाबा, तुमर कथा शुणुथिले मते एते हृदय एते लागुची, सत्य रे प्रभु होचंदी सत्य, मते बहुत इच्छा जे बोलला, जे बोलबार धंदा। मुई कहली जे उत्तर मुई देई देउछि, घर लोक तो जे, साइर लोक तो जे, गाँर लोक तो जे, ए जे बोल, हाँ बाबा ए जे आका बोलला। से ए जे कलेक्टर जदि गोटे कलेक्टर सार जदि गोटे ब्लॉक वाइज लोक को, गोटे डिस्ट्रिक्ट वाइज लोक को से साइन करवा द्वारा किछि मिली जाउछि, कलेक्टर आज्ञा कर रेकमेंड रे तांगर साइन रे जदि गोटे लोक किछि मिली जाय पारुछि, सृष्टि रो मालिक, आमेन हालेलुया, सृष्टि रो मालिक जे तुमर पाखरे मोर पाखरे अछंती, थोड़ा सच कर देख। आमेन हालेलुया। ताक म टेस्टिमनी टी कहिथिली, किछि कथा कहली, पाखा पाखे 11टा ऊपर हे गला। बाबा मान तेलुगु रे जुई कहबाटा, जुई मु एते समय छिडा हेदिली कि जुई तुमे छिडा हेलो मु छिडा हे नै, प्रभुंकर आत्मा हमको छिड़ा कले। आमेन हालेलुया। मोर प्रभुंकर लोक माने एथि पय हमर जीवन रे आमे जानिबा दरकार अछि कि आमे देखुछु दुष्ट हेले सुधा, हालेलुया, आमे देखुछु तुम दुष्ट हेले सुधा जेबे अपना अपना पिला माननकु तुमे कोन करूछो, किछि देबा पय इच्छा करि पारुछो, देई पारुछो, किंतु आमे देखुछु मोर प्रभुंकर लोक माने हमर सृष्टिकर्ता स्वर्गस्थ पिता ताहांको छामुरे मागिबा लोकको केते अधिक रूपे, अधिक कौन दरकार का कहतु तो, जड़े कह तो किए जड़े अनम्यूट करी, अधिक किए कौन चाहूच, जल्दी कह, रेकर्डिंग होची परा, बढ़िया हो। अधिक रूपे से लिखा गला, मागिबा लोक माननकु केते अधिक रूपे उत्तम उत्तम विषय न देबे। काकु कौन अधिक दरकार मागो बेगी मागो, मते एटा दरकार बोली कहि दियो जल्दी, क्या किछ दरकार नै जा बढ़िया लोक माने मुई आके मागबी, मते अधिक रु अधिक प्रभु आत्मीयता जीवन दियो, मैं तुम ठारे बंचवा पाई चेष्टा करबी। आमेन हालेलुया। कोन दरकार अधिक रु अधिक, पवित्र आत्मा। आजिकाली
आईपीएल मान चली आईपीएल की आईपीएल मु बहुत वर्ष है सेटा मन ध्यान देने बाया कुकुर मान परी कोटी पार्ले सेठी मोबाइल मान धेरी बाया कुकुर मान परी को छाप तले को छाप लाज लागू नहीं पास्टर आज्ञा माने देखु छी रिसा हेबे केंदी रिसा ले बंधु बेतन टीवी देखी देखी तुम घंटा घंटा बिताई देबो हाँ बाइबल किए देखबो प्रार्थना किए करबो लाज लागू नहीं हाँ क्रिकेट बाया माने भारलो हेबे जीशु बाया हेबा लोग माने क्रिकेट बाया हाँ विराट कोहली बाया पुणी आर की ना माने से मुंबई बाया पुणी आर की कलकत्ता बाया पुणी हाँ छी टाटास माने मारू छंती लाज लागू नहीं जीशुଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ଆମର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ ବୋଲି ରକ୍ତ ଝରଲା ବୋଲି ଟାଟାସ ମାରୁନ ହଁ ଯୀଶୁ ସତ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ବୋଲି ଟାଟାସ ମାରୁନ मुई पास्टर आज्ञा तो मुई बड़ विश्वासी तो मुई चर्च रे मेन लोक तो मते किए कहि पारबे नै मोर इच्छा मुई टाटास मारबे मोर पिला माने मारंतु भलो भलो फुटबॉल प्लेयर रो टाटास मुई मारबी पास्टर आज्ञा मोर पिला माने मारंतु से टांगरू मुंडा काटिंग करथिबो मोर पिला माने टांगरू मुंडा हेबे दिने पचारबे कोन आज्ञा कोन बाबू एंती कटिंग करछु ना आज्ञा तुमे आका ए टांगरू मुंडा टाटास मारिथिलो तुमे ताको इच्छा करछु बोले मुई भी ताको इच्छा करली आज्ञा एते जत्नर अन्वेषण बा 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 कहीं कथा मु चिंता रात में रास्ता बाहरली बाया कुकुर मान पर अछंती सब बाया 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 हो हा हे हो हा सत से मान को मोट मोट आनी कर दे दउछंती शेष दिन रे क्रिकेट गोटे एमती खेल हेबो लोक मान को क्रिकेट भितर शैतान झिकी नहीं जीवो प्रभुंकर प्रेम रु से मान को दूर को नहीं जीवो एटा मन रख रिसा हेतिले क्षमा करो मोर प्रभु को लोक माने एई जगह में देखुछु प्रभु हमको उत्तम उत्तम विषय दियंती सेति पय हमें तांको प्रेम करिबा आमेन हालेलुया से देवा प्रभु तांको प्रेम करिकि बढिबा तांको जकर खोजि कि बढिबा मोर प्रभु को लोक माने मु वर्तमान चर्च रे बसी छी हमर चर्च रो टाइम वर्तमान हेछि 2टा अधे मु से 2टा अधे के देखि कर जीवी बोले केता बोले सराय मत जणा नै 40-45 मिनिट बोली कहिछो से 2टा अधे के देखबी बोले मत 3टा 15 की कोन हेले अधे हेबो देखंतु टाइम हे गलन जदी टिक सिग्नल दे देबे एंती करी कर गड दे दियंतु मु बंद कर दे काहे बोले मते रिमोट सेटी न चिपले मु बंद करबा टिके इच्छा करबी नै बाध्य बाध्य करे बंद करबार मते की इच्छा नै प्रभु को धन्यवाद हो मोर प्रभु को लोक माने एई जगह में देखुछु प्रभु को ठारे मागवा लोग को से न देई के रहबे नै प्रभु खोजवा लोग से न पाई के रहबे नै प्रभु को आघात करी के रिक्वेस्ट करी के ताको प्रभु 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 वाला लोग को से निश्चय द्वार न खोली के रहबे नै आमेन हालेलुया निश्चित भाव से हमर प्रभु हटंती किंतु तांको प्रेम करबा लोग तांको खोजवा लोग के आ सब मिली थाए डाबू बाया बाबू ये मोर डाबू बाया बाबू तुई डाबू अच्छी बोली तुई पुड़िया चाबी चाबी थीबू तुई डाबू अच्छी बोली काचेकला का ढुकी ढुकी थीबू तुई प्रार्थना गले काइलोड़ा भावबानी कले काइलोड़ा तुई आराधना कले काइलोड़ा री काइटा कले काइलोड़ा जीशु जदि नाई बोले आईपीएल देखी देखी थीबू टीवी टुबा फाटी गले तोर मुंड फुटी गले मरी गले तुई जीबू बोली हां आज टिक उल्टा करी गाई देली नी कि हां गीत सुनी चंदी बरा केते सुंदर गीत ने कि ए गीत लेखलार मत उनार इच्छा हेले लोक माने हां डाबू नले कोन हेबो डाबू नले कोन हेबो पास्टर भाई एंती गीत काहे कि लेखलो बोले तुमके ज्वार करबी मैं का के देखि लेखि नहीं मुई एका डाबू बाया थिली तेबे मुई डाबू बाया गीत लेखली बोल प्रभु को धन्यवाद है मोर प्रभु को लोक माने आ कोन देखंतु बड़े कथा पुनर्बार गीत गीत संगीत 91 तार 14 गीत संगीत 91 तार 14 थैंक यू लॉर्ड होरी राजा हालेलुया रे बाता बारिया सालुवा होली 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 अपना स्नेह रखी अछंती ए तो आमे ताहांकु उद्धार करिबा से आम्भ नाम जानी अछि ए तो आमे ताहांकु उच्च रे रखिबा आम्भ ऊपर अपना स्नेह रखी अछि
ଏମିତି କଥା ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାବା 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 ସେ ଆମ୍ଭ ଉପରେ ଆପଣା ସ୍ନେହ ରଖିଅଛି, ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯତ୍ନରେ ଖୋଜିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବା। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। କଷ୍ଟ ବେଳେ ଦୁଃଖ ବେଳେ ମୋ ସାଥେ ରହିଲ, ବିପଦରେ କ୍ରନ୍ଦନରେ ମୋ ସାଥେ ଉଭା ହେଲ। কষ্ট বেলে দুঃখ বেলে ମୋ ସାଥେ ରହିଲ, ବିପଦରେ କ୍ରନ୍ଦନରେ ମୋ ସାଥେ ଉଭା ହେଲ। ମାଗିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପ୍ରଭୁ, ଖୋଜିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବା ଯୀଶୁ। ମାଗିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପ୍ରଭୁ, ଖୋଜିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବା ଯୀଶୁ। ଆଘାତ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ମୋ ପ୍ରଭୁ, ଆଘାତ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ମୋ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ମହିମା ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ମହିମା ହେଉ। ତୁମେ ମୋ ସାଥେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ, ଭୟ ମୋର କାହିଁକି ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସକାଳେ ବସିଲା ବେଳକୁ ପେନ୍ ଟିକେ ଧରଲି, ଆଉ ଏମିତି ଗାରେଇଲି। ଫାଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜୁମରେ ଗାଇ ହଉଛି ଗୀତ। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ରହି ଆମକୁ ସେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସେ ଆମ ଉପରେ ଆପଣ ସ୍ନେହ ରଖିଅଛି, ଏହେତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଦେଖେଇକି ସମାପ୍ତ କରିବି, 5-10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇପାରେ, କିଏ ମିଶା ଟିକେ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯତ୍ନର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆଘାତ କରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସ୍ନେହ ରଖିବାର, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ କଣ ମାନେ ଆମେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମର ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମର ଜୀବନରେ ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏସବୁ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ବାକ୍ୟ ଦେଖିକି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ପଦ। ଲୁକ 18 ତାର 1-5, ଲୁକ 18 1-5 ପାଠ କରିବା, ଶୁଣେଇଦେବା। କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ ନଥିଲେ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନୁ ନଥିଲେ। ସେହି ନଗରରେ ଜଣେ ବିଧବା ଥିଲେ। ସେ ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲା, ମୋର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମତ ହଉ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ବିଧବାଟା ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବି, ନହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ। କିଏ ଦେଖାଯାଉଛି? ଗୋଟେ ବିଧବା। ବିଧବାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ଆମକୁ ଆଜି ସବୁ କିଛି ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଧବା ଠାରୁ ବି ହୀନ ପରି ଜୀବନ ଆମେ ଆଜି କାଟୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ପଦ ଲେଖାଗଲା, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟ।
क्लांत न होई आमे प्रार्थना म कहउथले आपण माननकु आमे मागिबा पाई हो खोजिबा पाई हो आघात करिबा पाई हो हमर जीवन रे जहां भी प्रभु धन प्राप्त होबा पाए हमर जीवन रे प्रार्थना निहाती आवश्यक। आमेन हालेलुया। प्रार्थना द्वारा ही आमे मागी पारिबा, प्रार्थना द्वारा ही आमे खोजी पारिबा, प्रार्थना द्वारा ही आमे अनेक विश्व फिटाई आमे पाई पारिबा। प्रभु लोक माने हमर जीवन रे सब जति देखा जिबार अछि नंबर 1 प्रभु को प्रेम करिवार अछि। आमेन हालेलुया। वाह प्रेम बोले मते टिके एते एते भयंकर लागो मते प्रभु एते प्रेम करिसंती। हालेलुया। कपाळ फाटिला रकत झरिला कहिलनी कथा पदे दोषी तो साजिल कहा पाई तुमे क्यों दोष पराधे झरी गला जहाँ करोड़ार घाते स्नेह प्रेम हेला काल स्नेह प्रेम हेला काल। ग्लोरी लॉर्ड हालेलुया। आमक से प्रेम करिवा पाए आमको से दया करिवा पाए आमर जीवन को उद्धार बा पाए से केते प्रेम कले आमे तांको ठारू दया पाइबा पाए हमको सेतकी चाहूचंती प्रार्थना रे तुम जीवन को बिताओ। आमेन हालेलुया। एतकी चाहूचंती तुमे प्रार्थना रे जीवन बिताइबा द्वारा मुई तुमर स्वर्गस्थ पिता होई तुमर मालिक होई तुमर बापा होई तुमर बाबे जीवन दे जेथि पाए तुमर बाबे एते कष्ट दे जेथि पाए तुमे भालो जीवन काटिबार मोर दरकार होइछ। आमेन हालेलुया। तुमे सुंदर जीवन बिताइबार अछि मोर आवश्यक। दुनिया रे शैतान राखी फुटी जीवार अछि कि मोर पिला मानको मो राजार पिला मान करी बंचाउची मोर पिला माने दिन मोर राज्य रे आसीबे शैतान अनेक चेष्टा करी करबी से हार मानि जीवार अछि। आमेन हालेलुया। मो प्रभु लोक माने हम देखुछु गोटे विचार करता गोटे विधवा मान विचार करता केंती लोक प्रभु को विषय मानव नहीं लोक मान को मानव जेंती लोक अनेक लोक अछंती काहकु से मान केयर नेबे नहीं विधवा मा जाउछि मोर गोटे न्याय करबार छै तमे मु गोटे एंती गोटे समस्या रे पडिछि मते गोटे न्याय करो मते गोटे न्याय करबार विचार हे जाउछि किए विचार कर टेंशन हे जाउछि की बात एटा आदि बहुत लोक सेंती लोक अछंती विचार हे जिवे एंती विचार हेबा लोक माने प्रभु को भय करबा लोक नांती से माने मने रखत विचार हेबा लोक माने प्रभु को भय करबा लोक नाही। फोन कॉल केतरा आसले विचार हे जिवे फोन कॉल जदि गोटे बार बार आला कि दुख रे थिबो कि कष्ट रे थिबो कार कोन आवश्यक थिबो फोन जदि करूछि बोल केत लोक साइलेंट मूड मार देबे नले की मूड माने मार म जणा ना केतरा बिजी माने कर देबे कोन कोन कर देबे गोट लोक विपद रे थिबो गोट लोक समस्या रे थिबो कि गोट लोक को आपन पर जरूरत थिबो कि गोट लोक आपन खोजु थिबो आपन को पाखो जदि आसी थिबो गोटे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर देख से आसी थिबो आपन को पाखर तार काम थिबो जदि आपन तार नंबर को जदि ब्लॉक कर देबे से केंती हेबो दुनिया रे आपन को नंबर ब्लॉक हे जाई पारे किंतु परमेश्वर को पाखरे आपन को नंबर केबे भी ब्लॉक हेबो नै। आमेन हालेलुया। प्रभु को पाखरे आपन को पाए सिग्नल सब बेले खोला अछि विधवा माजे विचार करला लास्ट को विचार करता रे बाप रे यार कथा संभाली पारु नै आर विचार में संभाली पारु नै निश्चित भाव रे आर न्याय में करवार अछि। आमेन हालेलुया। से प्रकार आज आपण आ मु जदि प्रभु ठारे मागिबा को जानिबा प्रभु ठारे खोजिबा को जानिबा प्रभु को ठारे हम जीवन बिताइबा पाए जदि प्रभु को ठारे जदि हम लागि रहिबा आमेन हालेलुया लागि कि जदि रहिबा प्रभु को ठारे आपको क्या चाहिए उसको पता है। आमेन हालेलुया। उसको पता है कोई जरूरत नहीं आपको इतना सोचने के लिए इतना रोने के लिए कोई जरूरत नहीं। आपका भरोसा उसका पास रखना चाहिए कि मेरा मालिक सृष्टि का मालिक है।
आमेन हालेलुया। आप इतना सोचना है कि मेरा प्रभु दुनिया को बनाने वाला, मेरा प्रभु ये दुनिया का मालिक है, मेरा प्रभु राजा है, किंग है वो। ये सोचना आपका जीवन में आ जाएगा तो दुनिया को कभी नहीं देखेंगे आप। आमेन हालेलुया। पैसा एक दिन मैं भी कमा रहा था, एक महीने में 50,000 कमा रहा था, लेकिन आज सुनना कमा रहा हूं, लेकिन मासी के पास मैं करोड़पति हूँ, लाखपति हूँ मैं। आमेन हालेलुया। लाखपति करोड़पति हूँ, क्योंकि इधर में मुझको कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए उधर इंतजार है। आमेन हालेलुया। उधर इंतजार एथि में प्रभु को लोक माने आपण मानक कहि रखुछि आज सुंदर कथा आमे प्रभु को प्रेम करिबा, खोजा आउ टिके टाइम नहीं जीवी। देखो प्रभु को आमे खोजा, प्रभु को हम प्रेम करिबा। धन्यवाद। ए प्रकार प्रभु को ठारे जीवन काटिबा लोकन को प्रभु के छाड़िबे नहीं। हालेलुया। छाड़िबे नहीं। एथि भाई टिके चिंता करिबा। गोटे विधवा मां लड़ाई करिकी से जीतुछि। हालेलुया। लड़ाई करिकी से कोन करूछि? जीतुछि से। तार अर्थ अपना प्रार्थना जदि प्रभुंकर सम्मुख रखिबे, केड़े बड़ समस्या हेले मध्य मोर प्रभु दूर करिबा पय प्रस्तुत अछंती। आमेन हालेलुया। केड़े बड़ समस्या हेले भी मोर प्रभु समस्या को से दूर करिवे। एथि पय आपनर मोर समय को बेकार न करी, बेकार न करी काम बेले काम करंतु, किछि प्रॉब्लम नाही। आपण आपनकर परिश्रम समय करंतु, किंतु जो समय आपनको मिलुछि प्रभु ठारे प्रार्थना करंतु। आमेन हालेलुया। मैं शिक्षा अनेक को देउछि। आज लोकंकर जीवन में प्रार्थना कमी गला। मोर प्रभु को लोक माने आ प्रार्थना नाही, सबु मने अछि लोकन, किंतु प्रार्थना नाही। जेतकी प्रार्थना करले ता प्रार्थना सुनी प्रभु आशीर्वाद कर देले, एबे आशीर्वाद पाइला परे मन प्रार्थना भूली जाय छथि। एथि हम प्रभु को लोक माने आम जीवन में प्रार्थना बहुत बहुत इंपोर्टेंट। आम प्रार्थना जब बढ़ुछु, प्रार्थना जब चलुछु, ते प्रभु को प्रेम करुछु। प्रार्थना जब आम जीवन में आम सजई की प्रभु ठारे बढ़िया जो आशा आकांक्षा नहीं बंचुछु, ते प्रभु को हम जत्न खोजुछु। प्रार्थना जब आम बढ़ुछु, प्रभु को लोक माने आपण भाबुथिबे शारीरिक अनुसार धनी होई न पारंती, शारीरिक अनुसार आपनकर परिवार रे आपनकर घरे अनेक अभाव देखा जाय पारे, किंतु आत्मिकता रे आपण धनवान बलवान हेकि बढ़ुछंती। आमेन हालेलुया। एथि पय हम प्रभु को धन्यवाद देबा। आम प्रभु महान, से सीधा साधा नुहंती। टिके भाविबे ना, ए गछ को बनैले मोर प्रभु, ए पहाड़ को बनै छथि मोर प्रभु। टिके भाविबे, माइंड रो फ्यूज उड़ी जो एटा सब मोर प्रभु बनै छथि। ए बनैले टा कमी काई टेंशन नेबी, मोर प्रभुंकर पे मैं केमती बंचबी। आमेन हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। मोर प्रभु को लोक माने मागा को जाऊ नहीं। आज वाक्य हम जीवन रे प्रभु कौन शिखेले? आम प्रभु को प्रेम करिबा, प्रभु को प्रेम करिबा, प्रभु को आम जत्न रे खोजिबा, आम सफलता रे बढ़ी पाइबा। हालेलुया। पुनर्बार आपण समस्त को मोर आंतरिक नम्रतार सहित प्रेज लॉर्ड जणा जणा होस्ट महाशय को प्रथम प्रेज लॉर्ड जणा अछि। ए वाक्य दे हम प्रत्येक को प्रभु आशीर्वाद करंतु। हमर जीवन थिबा जाय तांको पाखरे बंचिबा पय हमके सुजोग दियंतु।